In Goa, law and order situation has gone from bad to worse. आयज काल पयलो आसतले आमचो भाव रामा काणकोणकर हो एक्टिविस्ट जे हे सरकाराक एक्सपोज करता ताका एक एसॉल्ट जाला 6 जाणांनी. सो हांव कंडेमू म्हणना पूण हे जे जाला इट इज व्हेरी बॅड. द CCTV footage which we have seen, it is हांव नको हें गोंयांत घडटा जाल्यार गोंयांत अशें आसूंक ना पयलीं. आयज गोंयांत जें चलता द सिट्युएशन इज क्वायट बॅड. जे आमचे हो सरकार जे जायते गँग वॉर जाले पयले फाटल्या दिसांनी हांगा गन यूज केली. Goa is meant for now, as our MP has also said, it is meant for murders, rape, prostitution and drugs. So हांव मागता हे सरकाराक जे हे assault केल्या, these people are roots, they should be banned from Goa. हांकां तडीपार करपाक जाय. आनी जे आयज अनोको तेजेर कसली सेक्शनां घायल्या ते attempt to murder section should be there, and also these people who are involved in it should be banned from Goa. Thank you.